Papaypay. Okay, bawal mahulog, bawal mahulog. Okay, namumuna ang team B. Namumuna ang team B. Yes, yes, yes. Sige pa, sige. Go by team B, go! Go by team! Bawal mahulog. Last na lang ang team B. Last na lang. Okay, okay. Paypay, Gabriel. Gawin mo na. Hoy, isa, paypay. Tabla. Sige. Ito talaga ang masaya. Best of 2. Best of 2 tayo. Best of 2 daw. Best of 2. Practice na lang daw yan, sabi ni Rosie. Okay. Pares na kayo yung 1 point. Dahil tabla, pares na kayo 1 point. Hoy, isa. Paypay. Paypay. Agda. Bagal na. Papaypay. Yung mananalo ngayon, siya yung magiging winner natin. Bawal po, dapat nang mamaypay kayo, ha? Okay. Hamil yun. Trip to Hong Kong daw po yung yung premyo. Okay. Ready? 1, 2, 3, go! Game! Bawal mawak. Babalik. Okay. Pangatlo na. Sa pangatlo na. Okay, namumuna yung titi. Okay. Ayun, nalaglag na kay Carolina. Nalaglag na. Wow. Siya, Dilin. Balik. Okay, sige. Galing. Later na lang daw yung prayer nila kay Rosalie.